Salamu alaikum Malion. Bela jelen folendo iga sigiyɔrɔ la. Malion be mun ɲini mɔgɔ minnu dalen tɛ k'a fɔ ko anw ka sɔrɔdasiw, anw ka ɲɛmɔgɔ Général Asimi n'a jɛɲɔgɔn ko u bɛ se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ, ka Mali bɔ ni janfa la. Na aw dalen t'a la, a y'aw da de. N'aw dalen t'a la, a y'aw da de. Anw dalen don a la k'a fɔ anw bɛ se ka bɔ ni janfa in kɔnɔna la. Parce que anw ye farafinw de, anw ye danbetigiw de, anw ye mɔgɔ mun bɛ gɛlɛya fɛ hɔrɔnya kɔnɔna la ni nɔgɔya ye jɔnya kɔnɔna la. An bɛ mun ɲini a fɔ aw y'aw da de. Minnu bɛ ka vidéo ta k'u circuler ko parce que ko dugutigi dɔw bɔra ko ça va pas olu ka yɔrɔ la. Dugutigi minnu y'o kɛ, u y'o kɛ n'u hakilina de ye, mais mɔgɔ mun ne danbe b'i la, i b'i yɛrɛ sutura de. Kɛlɛ de binnen don an ka jamana ka mɔgɔ hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ mun ɲɛsinnen don an ka jamana ka diɲɛ fangaba jamanaw de bɛ ka anw kɛlɛ. Ni ko diɲɛ fangaba jamanaw bɛ k'i kɛlɛ, donc o tɛ kɛlɛ nɔgɔ ye dɛ. O kɛlɛ in mun bɛ se ka kɛlɛ in gagner o ye cɛya de ye. Cɛbakɔrɔ ka jɔ a ka cɛbakɔrɔya place la. Cɛbakɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ mun mana kɛ don mun na o de bɛ kɛ. Cɛbakɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ latigɛ ye latigɛ de. Minnu kɔni dalen tɛ ko la, an bɛ mun ɲini a fɔ aw y'aw da de. An ka sɔrɔsiw cɛbakɔrɔw de don. An ka président n'a nɔfɛ mɔgɔw cɛbakɔrɔw de don. An dalen d'u la. U bɛ sira mun fɛ an bɛ Ala deli hali bi Ala ka u dɛmɛ, Ala ka barika don jamana in na. Mais an bɛ segin a kan hali bi mɔgɔ minnu dalen tɛ ko la, a y'aw da de. Anw sigilen don nin ye k'a fɔ ko bɛ gɛlɛya ka se nin degré ma, anw b'o dɔn parce que anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na an b'u dɔn. An bɛ yɔrɔ min na alhamdulillah, an bɛ Ala deli Ala ka ko nɔgɔya, mais an b'a dɔn hali ni a bɛ se ka tɛmɛ nin kan, mais o ta anw bɔ an ja kan, o ta anw yɛrɛ, o ta anw siran, o ta anw kɛ fugari ye. An mana gɛlɛya hali ka tɛmɛ nin kan, an b'a dɔn k'a fɔ victoire anw ta de ye. Barisa cɛbakɔrɔ minnu jɔlen don anw ɲɛ, cɛw jɔlenw de don. Anw minnu fana b'u nɔfɛ, anw fana ye cɛ jɔlenw de. Mais maa mun bɛ yen ne jati la, n'i bɛ siran, n'i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ mun fɛ, ne jɔnya de ka di ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ mun ɲini aw fɛ, a k'aw da de. A y'aw da de, n'aw dalen tɛ ko la, a y'aw da de. Ni Ala sɔnna a ma, an bɛ nin défi in an b'a relever. Président Asimi n'a ka jamaw, anw minnu bɛ k'u nɔfɛ, an ka faso kanu na, an ka faso dɛmɛ ani ka an jɔ an ka faso ye. An b'a dɔn k'a fɔ saya de ka wusa ni malo ye. Anw minnu b'u nɔfɛ n'o hakilina ye, anw dalen don a la k'a fɔ an bɛ nin défi relever. Waati ko dɔrɔn de don. A y'aw sigi a k'a lajɛ inshallah. Salamu alaikum.